नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन चंद घंटों बाद आहू सिस्कियों बददुआओं के साथ पाकिस्तान का बदतरीन साल 2024 खत्म होने वाला है। बड़ा खौफनाक साल था, डेमोक्रेसी का कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान में लोग मारे गए, बच्चे उठाए गए, साफी उठाए गए। एक बिल्कुल निजाम इंसाफ का खून और आंसू इस साल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन 2025 शुरू हो रहा है। 2025 में 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम का यह अज़्म है कि मजीद मजबूती के साथ, मजीद हौसले के साथ, मजीद बहादुरी के साथ, मजीद दिलेरी के साथ दोबारा से खड़े होंगे। सियासत.pk भी अपना किरदार हमेशा से अदा कर रहा है और अदा करेगा। डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, निजाम इंसाफ के लिए सियासत.pk 2025 में मजीद मजबूत आवाज बनकर खड़ा होगा। लिहाजा फैसला यह किया गया है कि इस आवाज को मजीद बड़ा किया जाए, मजीद मजबूत किया जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाए। ट्विटर के ऊपर जाकर सियासत.pk, जो इससे पहले किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था, अब सब्सक्रिप्शन ओपन कर दी है। हम तमाम तर अपने सब्सक्राइबर्स को फॉलो करेंगे, उनके साथ बकायदा से हमारा एक राब्ता सियासत.pk के प्लेटफॉर्म का राब्ता कायम रहेगा। सियासत.pk पाकिस्तान का लार्जेस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो कि मौजूद है, और वह बकायदा से इस आवाज को मजीद 2025 में मजबूत करेगा। एक दूसरे का हाथ थामेंगे, सब मिलकर चलेंगे और मजीद मजबूत आवाज बनकर आगे जाएंगे और खड़े होंगे। सबसे पहले ये इमरान रियाज खान साहब की खबर सुन ले। इमरान रियाज खान साहब का यह कहना है कि अडयाला जेल में 2 फॉर्च्यूनर्स गई हैं, कागजात मौजूद थे, डॉक्यूमेंट मौजूद थे, और निजाम थाली में रखकर एक डील इमरान खान के सामने लेकर गया है। ये इमरान रियाज खान साहब को सुन लें। मैंने आपसे कहा था कि फॉर्च्यूनर गाड़ियां 2 दाखिल हुई हैं अडयाला जेल में, और उन गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बहुत सारे कागजात लेकर जेल के अंदर गए। वो किससे मिले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, ऐसा नॉर्मली एतवार वाले दिन होता नहीं है। और उन लोगों ने कुछ घंटे गुजारे जेल के अंदर, फिर वो निकले, और उनके निकलने से पहले दरवाजे भी खुल चुके थे, रास्ते क्लियर हो चुके थे, और वो फिर गाड़ियां जो है फराटे भरती हुई स्पीड में वहां से निकल गई। ये एक दफा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर किसी को लगता है कि निजाम इमरान खान की मिन्नतें नहीं कर रहा तो ये झूठ है। निजाम इमरान खान साहब को अंगेज भी कर रहा है, उनकी मिन्नतें भी कर रहा है। नाज़रीन, अब कुछ एक तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखें, बराए मेहरबानी फुल स्क्रीन पर चलाएं। मियां नवाज शरीफ साहब के घर में शादी है, तो शाकिर आपसे आना है, मेरा चेहरा पड़ मेरा हाल ना पूछ। मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब के चेहरे उतरे हुए हैं, जैसे कोई हारा, वो जुआरी जो जुआ हार जाता है ना, उसके चेहरे ऐसे बन जाते हैं, जैसे कोई जुआ हार गया हो जिंदगी का जुआ हारने के बाद ऐसी तस्वीरें होती हैं। तो ये शादी के अंदर की तस्वीरें। अब शादी की जब तस्वीरें आप जारी करते हैं तो वो बेहतरीन तस्वीरें, वन ऑफ द बेस्ट तस्वीरें जारी करते हैं। तो ये अगर वन ऑफ द बेस्ट तस्वीरें हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि कैसी तस्वीरें, कैसी तस्वीरें शादी के अंदर से आई होंगी और बनी होंगी। दूसरी तरफ एक और तस्वीरें देखें, बल्कि तस्वीरें नहीं, खबर देखें। ये अगेन मेरा चेहरा पड़ मेरा हाल ना पूछ। ये जनाब अंसार अब्बासी साहब है, और अंसार अब्बासी साहब को आप बखूबी जानते हैं कि अंसार अब्बासी साहब क्या रिपोर्ट करते हैं, किसके कहने पर रिपोर्ट करते हैं और किसकी खबर दे रहे होते हैं। अंसार अब्बासी साहब की आज जंग अखबार के अंदर सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान निजाम, मौजूदा निजाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत उनको बन्नीगाला में नजरबंद करने के डील की पेशकश कर सकती है। ये निजाम ये कह रहा है कि हमें चैलेंज ना करो। ये निजाम जो पहले कह रहा था इमरान खान माफी मांगे, ये निजाम जो पहले कह रहा था खान का मुस्तकबिल नहीं है, वो निजाम ये कह रहा है कि अगर इमरान खान हमें चैलेंज ही ना करे, बराए मेहरबानी हमें चैलेंज ना करे, तो हम इमरान खान को बन्नीगाला भेज देते हैं, वहां पर जाए, अपने घर में रहे, बेहतरीन माहौल में, कुत्ते, एक्सरसाइज, सब चीज इमरान खान साहब लैश होगी, लेकिन अब यहां से चले जाएं। खान साहब प्लीज जेल से निकल जाएं। निजाम कह रहे हैं, इमरान खान से दरखास्त कर रहे हैं कि खान साहब बराए मेहरबानी जेल से निकल जाएं। हम दरवाजे खोल रहे हैं, आप खोलने नहीं दे रहे। अंदर से इमरान खान ने अब जेल की सलाहों को पकड़ा हुआ है। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी खबर अंसार अब्बासी साहब की, जो कल इनका कॉलम छपा है कि 9 मई के ऊपर निजाम ने अपनी नरमी दिखाई, निजाम ने नरमी दिखाई है। उसकी वजह यह कि इमरान खान मान ही नहीं रहा, किसी भी तौर पर इमरान खान नहीं मान रहा, और एक कदम भी, 1% भी इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखें, जो नया साल शुरू हो रहा है ना, इसके अंदर 2-3 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाना है, हल्फ में ज़ाहिर है सबको बुलाएगा। 31 तारीख इमरान खान ने डेडलाइन दे रखी है मुज़ाकरात के हवाले से। 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान की तारीख का जुर्लू फेरा गया था, इंतखाबात इलेक्शंस वाली 8 तारीख है। लिहाजा ये 3 इंपॉर्टेंट और अहम 3 तारीखें, ये सबसे अहम 3 तारीखें। इन 3 तारीखों में फैसला हो जाना है और चीजें खुल जानी है। रायन ग्रिम का एक इंटरव्यू देखें, उसके अंदर वो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल के अंदर मौजूद है, यानी पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता सालमियत को खतरा है, जितना इंटरनली पाकिस्तान कमजोर हो चुका है। रायन ग्रिम क्या कह रहा है कि जो ट्रंप की नई इंतजामिया आने वाली है, उन्होंने 8 फरवरी 2023 के इंतखाबात की बोरियां खोलनी, उन्होंने कहना कि इनका ऑडिट करें, यानी खुलकर ऑडिट किया जाए। एक तरफ रायन ग्रिम ऑडिट की बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ जो रिचर्ड ग्रेनेल है, जिसे रिचर्ड जर्नैल भी कहते हैं, रिचर्ड दूसरा भी ग्रेनेड भी कहते हैं, रिचर्ड ग्रेनेल ये कह रहा है कि जनाब ऑडिट होगा, जो पैसे पाकिस्तान ने लिए, जो धमड़े लिए, अब ये पैसों का अगर बोरियां खुल गई, बहुत सारों के नाम आ जाएंगे सामने, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स के नाम आ जाएंगे जो जाली एक्सेंट में मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलकर हमारी गुर्बत और हमें बेचकर दुनिया से पैसे लेते रहे। यकीन माने, मेरा और आपका चेहरा, हमारे चेहरों के ऊपर पड़ी हुई झुर्रियां, हमारी गुर्बत,
ہمارے اجڑے ہوئے بال یہ بیچتے ہیں دنیا میں, منڈیوں میں جا کر اس کی قیمت ہوتی ہے, اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. میری اور آپ کی غربت, بیچارگی اور لاچاری کو ہمارے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بیچا جاتا ہے دنیا میں, اور یہ پیسے لے کر آتے ہیں, یہ پیسے لے کر آتے ہیں. یعنی اندازہ لگا لیں شیر رحمان صاحبہ, یعنی نہ لینی دینی, یہ کدھر سے پیسے لیتی نہیں, یہ کیا تھا, یہ کون کیوں انہیں پیسے دیتا رہا امریکہ. یہ ران گریم کو سن لیں. Extraordinarily important, because the nation of Pakistan is a nuclear power with a population of 250 million people. Today, it's facing an existential crisis as the country's military establishment is rapidly consolidating power and cracking down on the most popular political party, which is known as the PTI, headed by former Prime Minister Imran Khan. Now, Khan is an unusual politician. He's going to be our guest in just a moment. ناظرین خبر ہے, اور یہ خبر ہے جناب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کے بارے میں. خواجہ آصف صاحب جن کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, اور اس عمر میں ظاہر جسم کا ہر بال سفید ہو جاتا ہے. اس عمر میں اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کو لمبی زندگی دے, لیکن یہ بونس زندگی جی رہے ہیں. عام طور پہ پاکستان میں 60 سال کی عمر میں لوگ مر جاتے ہیں یا نہیں سروائیو کرتے, لیکن خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید لمبی زندگی دے, یہ اپنی بونس زندگی جی رہے ہیں. اس عمر میں جب بندہ بونس زندگی جی رہا ہو, جب بال شال سارے سفید ہو جائیں, تو پھر انسان مشورے دیتا ہے, انسان کے اندر تحمل آ جاتا ہے, جھگتیں ختم ہو جاتی ہیں, اور انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے. یعنی آنے والی نسل کے بارے میں کتابیں لکھتا ہے, تھنک ٹینکس کے اندر جا کر بیٹھتا ہے. لیکن خواجہ صاحب نے اس عمر میں کچھ عجیب اٹھ پٹانگ شروع کر دی ہے. یہ چڈی بنیان پہنتے ہیں, کیمرے آن کرواتے ہیں, اور الٹی کلابازی مار دیتے ہیں نہر کے اندر. نہر سے مچھلی لے کر باہر آ جاتے ہیں خواجہ صاحب, اور پھر خواجہ صاحب عجیب و غریب قسم کی باتیں, اسی طرح کی باتیں انہوں نے رچرڈ گرینیل کے بارے میں کی. رچرڈ گرینیل نے جناب بھگو کر خواجہ صاحب کو ماری ہیں بین الاقوامی فورم پر. انہوں نے کہا یہ ڈیفنس منسٹر ہے, اس کی گفتگو سن. یہ جناب یہ کیا ہے. دوسری طرف جو سیالکوٹ کے اندر ریحانہ ڈار صاحب ہیں, انہوں نے تو خواجہ آصف صاحب کو ذہنی طور پر چھوڑا ہی نہیں. یعنی خواجہ آصف صاحب کے وہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی, بیکری میں جا کر کہتے ہیں کہ تھوڑا جعلی کم 2 نمبر کم بھی کر دیں گے, انلیگل ہو لیگل ہو ہم کر دیں گے. تو خواجہ آصف صاحب کی خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیاست کو خیر آباد کہنے کا اندیا دے دیا ہے. خواجہ صاحب کی نے ایک نجی ٹی وی چینل میں جا کر یہ کہا ہے کہ اگر مجھے جو اوپر بیٹھے ہوئے اجازت دیں تو میں سیاست چھوڑنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جان دیو, میں بس ہو گئی, میں اور برداشت نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا خواجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ انہیں بچا لے گی؟ کیا خواجہ صاحب اس طرح کی ریٹائرمنٹ لے کر عوام, سیالکوٹ کی جو عوام ہے اس کے سامنے خود کو, بلکہ انیک ناجی صاحب کا ٹویٹ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ لکھتے ہیں, یہ ہے عوام, یہ وہ بھیانک خوف ہے جو بدحواسی کی بھڑکوں کے پیچھے موجود ہے. خیر آباد کہنے سے کیا ہوگا, سیالکوٹ وہی ہے, عوام وہی ہے جو ہر صورت حساب لے گی. ریحانہ ڈار صاحبہ بھی وہی ہیں, عمر ڈار بھی وہی ہیں, عثمان ڈار بھی وہی ہیں. ان جوان لوگوں کی جو اپنی جوانیاں چھینی ہیں یہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خواجہ صاحب یہ ابھی لمبا ٹائم انشاءاللہ جیئیں گے, یہ کئی دہائیاں آپ کا پیچھا کریں گے. بلکہ عمر ڈار صاحب کی تو بیٹی بھی پولیٹکس کے اندر آ گئی تھی آپ کی وجہ سے. آپ نے ان کے گھر کے اندر بندہ ہی کوئی نہیں چھوڑا تھا. لہذا خواجہ صاحب یہ سیالکوٹ بھی ادھر ہے, یہ ڈار خاندان بھی ادھر ہے, اور یہ ڈار خاندان کی چوتھی نسل ہے جو آپ کے خلاف باہر نکلی تھی. لہذا خواجہ صاحب یہ 80 سال اگلی جنگ ہے, اور یہ 80 سالوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں, چاہے ریٹائرمنٹ لیں یا ریٹائرمنٹ نہ لیں. لہذا ریٹائرمنٹ اس وقت مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ریٹائرمنٹ سے یہ معاملہ کسی بھی طور پر ختم نہیں ہوگا. ناظرین ایک اور خبر ہے, یہ سٹیٹ سامنے آئے ہیں, اور یہ سٹیٹس ہیں. پاکستان کا میڈیا ایک طرف کھڑا تھا جس میڈیا کو کنٹرول کیا گیا, اور دوسری طرف چند ایک ویلوگرز کھڑے تھے. انہوں نے منجی ٹھوکی ہے. عمران ریاض خان صاحب نے تو تباہی نکال کر رکھی ہے. یہ 2024 کا ڈیٹا ہے, اور 2024 میں عمران ریاض خان صاحب نے تباہی نکالی ہے, تباہی لٹرلی تباہی نکالی ہے. سب سے میسو سبسکرپشن اور اتنے میسو ویوز آئے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر میڈیا کو ایکیومولیٹو کولیکٹیو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ ان ویوز کے نیڑے تیڑے نہیں ہیں. عمران ریاض خان اکیلا ایک بیانیے کو تہس نہس کر کے نہ صرف اس نے رکھا ہے, بلکہ ایک ریالٹی پر مبنی رپورٹنگ کر کے اس نے پوری دنیا میں پذیرائی لی ہے. سب سے بڑا ویلوگر پولیٹیکل کمنٹیٹر عمران ریاض خان صاحب. اس کے بعد نیا پاکستان ہے, حسن رفیق صاحب کا پلیٹ فارم, یہ اگین ایک میسو امپیکٹ ہے جو کہ دوسرے نمبر پر, منصور علی خان تیسرے نمبر پر, ثابت شاکر صاحب چوتھے پر, مخدوم شہاب پانچویں پر, شہباز گل صاحب, اینڈ the list goes on, اور یہ موجود ہیں. ناظرین ایک اور خبر ہے, 2024 پر مختلف صحافی رپورٹرز تجزیے دے رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اسد طور صاحب کا یہ تجزیہ سنیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2024 کا سب سے بڑا لوزر میاں نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ انہیں ڈھیلے لاسٹک والی ایک ڈھیلی شلوار پہنا دی گئی ہے, اور ڈھیلے لاسٹک والی شلوار کی مراد یہ کیا ہے, ہوا چلے گی, شلوار نہیں بچے گی. اسد طور صاحب کا تجزیہ سن لیں, خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ. ایک پینٹڈ پارلیمنٹ لے آئے, فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنا کے نون لیگ کو اقتدار میں اٹھا دیا. ملک نہیں چل پا رہا. ٹھیک ہے, اب فروری میں الیکشن ہوئے ہیں, 8 فروری کو ہوئے تھے, یہ دسمبر اینڈ ہو رہا ہے, 11 ماہ ہو گئے اس حکومت کو, ملک نہیں چل پایا. آج سوری ٹو سے میاں نواز شریف صاحب اس وقت اس ملک کے سب سے ان پاپولر اور ان کی جماعت سب سے زیادہ ان پاپولر جماعت ہے.
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।